Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. C'est la deuxième vidéo, la Chia, qui me comme à mon habitude, comme juste avant, qui parlait de la politique de Tebboune, de la politique intérieure. On m'a dit que justement, on regarde, on regarde sur YouTube et tout, shift. هذاك كيما يقول لكم لي فيميني تاع هواري بولعيون الياس دياسبورا صحراوي مازالو يدير لي فيديو مازالو يدير لي بوست اي تو باسكو صافي لونطون كيما يقول لكم فرانشمون جو فيزي با اتونسيون يعني كان الانسان لاهي بحوايج واحد اخرين مازالو داير دي بوست لالجيري و l'Algérie va renationaliser les biens يعني حقيقة hormis le prénom تاعو تاع هواري اللي ورثو من عند الراجل الفحل الموستاش الله يرحمه هواري بومدين يعني t'as l'impression quasiment que c'est devenu un citoyen algérien ou là même il s'occupe plus de l'Algérie que même certains citoyens algériens يعني حقيقة ولا مواطن ولا يعني un nationaliste ولا un patriote algérien à 100%. Je suis persuadé qu'au fond de lui, malgré يعني le fait qu'il a été chassé l'Algérie son pays natal يعني مازال كيما يقول لك je t'aime moi non plus مازال كيما يقول لك عنده un rapport d'amour مع الجزائر preuve on est que il passe son temps à faire des vidéos مازال هذا الانسان ما حبش يلعب الشيطان وما حبش il passe à autre chose. Et là je me suis dit tiens tac j'ai cliqué sur un post قريت قعدت نقرا في les commentaires toujours les mêmes commentaires. Il a fait entre autres un post sur la société marocaine phosphate, l'OCP, que je connais très bien d'ailleurs. Je connais très bien d'ailleurs. خدمت مع كيما يقول لكم الناس bref يعني sans rentrer dans le détail je connais très bien الشركة هذه depuis عشرات سنين. دونك هذا زعما لو سي بي كيتسمى هكذا تبان لك سي ان ماستودونت تبان لك باللي زعما شركه عالميه والشركه في افريقيا يعني سي مونسترويوز avec des chiffres d'affaires ou des bénéfices nets monstrueux تبان لك باللي زعما راهي ميتريزيا le monde des affaires ou le monde du business international وباللي هاد الشركه si elle disparaît le monde il va s'effondrer autour وبانت لي انايا قلت وش به هذا يعني الانسان هذا ما حبش ينعل الشيطان مالغري كو الانسان اللي تي قلت لكم ميم دي زابوني هضروا معايا قالوا لي بلادي 2020 وفلان اللي غوفي على شارج قلت لهم يعني سي دي جون انسينيفيون على باز فو با الانسان يعني كل واحد كما يقول لكم يلهب وكر وعكر المنزل تاعو يلهب الوكر العكر تاع المنزل تاعو و جو بونس كو يعني كيما يقول لكم الناس هادوما وهاد لو تيب دو بيرسون on peut rien construire ensemble ou la preuve est que malheureusement يعني المغرب العربي ne sera jamais construit tant que ناس كيما هادوما راهم يأزموا في الأوضاع وراهم يزيدوا في الكراهية وراهم يزيدوا كيما يقول لكم في la haine entre les peuples. Donc malheureusement يعني quand je vois ce genre d'énergumène je me dis باللي مازلنا راح نقعدوا les derniers des derniers ou d'autant plus que les arguments تاعو il y a que de la haine تاع quelqu'un qui a été chassé comme إنسان كان زاد في بلاد قرا il a fait son enfance في بلاد du jour au lendemain il a été chassé. ما نقول لكمش بلي c'est pas un événement regrettable toute personne chassée de sa terre natale qu'il soit يعني d'origine algérienne ou ماشي algérien ça reste un drame. نعرف الناس انا شخصيا qui sont passés par هاد كيما يقول لكم هاد لو كا هذايا مي ما قعدتش عندهم اون انيموزيتي كيما هاد البنادم جو بونس صرات له حاجه واحده اخرى بالك داوه للزاوش بالك داوه يحوس في الواد ولا il a eu d'autres choses plus dramatiques بالك صراو له dans son enfance جاب لي ربي c'est pour ça que عنده une haine viscérale vers l'Algérie. Donc هذا ولاش فيتو باش نبروفي لكم باللي بلادي 2020 ولا باب الواد الحضره ما يكذبش هذه ما كاش الكذب
ما يكذبش. وكنعطي لكم انا ارقام ونعطي لكم حوايج كونوا متاكدين، كونوا متاكدين لي زابوني تاوعي القدم يعرفوني باللي ما كاش تطراش. سيتادير بزاف ناس دون ريسامون يا دي زابوني كتبوا لي دي كومونتير على دي شوز اللي هضرتهم بجوان جويي اوت ديرني فيما يخص ليبيا، فيما يخص المالي، فيما يخص احياء واشياء. واحد لابوني كتب لي قال لي والله غير كان عندك الحق على ليبيا، قال لي تشولا يعني تهضرت لنا على هذا الشيء هذا يا كالكو موا دو سا. دونك واش نهضر لكم انا جينيرالمون في لاشين هذه كيما يقول لكم ماشي غير العاطفه كو لو سونتيمون ولا با باسكو جو سوي الجيريان كو l'algérianité تاعي prend le dessus forcément. c'est-à-dire الانسان ارقام، والارقام ولا تكذب، الارقام ولا تكذب. واش قلت لكم؟ واش قال لكم بلادي 2020 كاين عندها نقدروا نقولوا قريب على au début نهار اللي جي كومونسي ا فير دي فيديو بارابور لهذا هواري وهذوك الجماعه هذيك لاكليك سلماتيتو، قلت لكم مالغري الحراك، مالغري بلادنا حبست c'est-à-dire économiquement on a stagné حبست malgré la chute تاع لي بري des hydrocarbures, malgré les perspectives économiques qui كانوا stagnantes, malgré qu'on a tapé dans les réserves de change, malgré que قلت لكم je vous parie, je tiens le pari avec vous باللي المدخول الجزائري والمدخول المغربي، المدخول الجزائري يكون كبير جدا على المدخول المغربي. سي دياسبوري صهيوني. دونك إذا سي tu te rappelles bien. والناس كتبوا لي نو تو فيغا. نعطي لكم انا ارقام اللي هو يهضر معكم. الانسان هذا راح للمدرسه، هذا انسان قرا وانسان متطلع وانسان فواياجر وانسان يعرف بزاف حوايج. ما نهضرش خيزو مطيشه انايا وبطاطا وحوايج هذه، يعني نهضر ارقام. انا الخدمه تاعي يعني ارقام وتكنولوجيا، عندي هاد لي دو بارامتر هذوك. ما نطرش اون دور دو سا، يعني اسبري كارتيزيان نقعد في هاد لا فونيتر دو تير هذه. قلت لكم الارقام الاخيره اللي سقطت هذه تاع 2019 2018 يعني سيتي اونكور ان تي بو ميو. دونك واش قلت لكم خاوتي؟ قلت لكم لو بي بي algérien تاع 2018. imaginez-vous عام une année de disette, une année où l'économie algérienne a stagné, يعني une stagnation très très forte. Il est de 180,69 milliards dollars US. Chiffre Banque mondiale, هذه ماشي لي chiffres تاع بلادي 2020. Où le PIB du Maroc, donc le produit intérieur brut, واش تجد كاع المروك فلاحه او سي بي الخليجيين يجي وكاع، يعني كاع كل بغاستو صح كاع واش تجد كاع المروك، يعني لو كونسوماسيون انتيريور امبورطاسيون اكسبورطاسيون، يعني كاع واش دخلت مروك في لاكاس. سي لو كيما يقول لكم الفايده وراس المال. سي 118 milliards,5 dollars US. Donc un delta, un différentiel de 62 milliards de dollars. تنينو 60 مليار دو دولار. Imaginez-vous, يعني ما يقولهاش غير، ما يقولها غير الفم، غير الفم يقدر يهضرها. 62 مليار دو دولار دو ديفيرونس. C'est-à-dire les prédictions تاع بلادي 2020 reste inchangé. ونزيد نعطي لكم فتوى بور 2020 هذا مام يكمل الحراك وتبقى غير صونا راك تحلب. نضمن لكم باللي 2020 2021 2023 2000 ميم تتبهرد كاع dans le pire des cas possible et imaginable, le delta sera très important. c'est-à-dire هذه quasiment من الاستقلال ليومنا هذا من الجزائر خذت الاستقلال nos voisins entre autres le Maroc à côté jamais fait tout le produit intérieur brut. c'est-à-dire راهم يضربوا في المقداف وراهم يحاربوا وراهم ouverture sur ouverture وراهم signature de contrats pré-internationaux, le vent du foncier industriel, la baisse de la TVA pour les sociétés étrangères, les investissements. يعني بالحرب راهم pieds et mains ومازال بيناتنا des deltas et des différentiels à milliards de dollars, ملايير وملايير الدولارات. واحد كتب له في واحد الكومونتير في ان دو سي بوست، هو هذا هواري بولعيون، كتب الى مي الياس دياسبوري، قال لهم او سي بي ouvre une usine de واقيل في الله اعلم في لا روماني، مازال ما تطلعش. قال لهم avec des capitaux bien sûr des capitaux émiratis je crois ou qataris الله اعلم اذا ما خفتش نكذب، investissement 5 millions de dollars. 5 millions de dollars
زعما واخرين كتبوا له derrière le Maroc avance l'Algérie recule oui سكاره في الاخر واحد الهضره الزايده هكذا قعدت انا نسمع هكذا جو مي سوي دي سي انكرويابل سي انكرويابل يعني وعلاه autant de haine alors qu'il y a rien كيما يقول لكم c'est une montagne qui accouche d'une souris c'est une montagne جبل يولد فار وعلاه جبل يولد فار باسكو نعطيكم اكزومبل الجزائر la dernière acquisition تاعنا في اوروبا حنا acquisition c'est-à-dire sans avoir recours للقطريين والاماراتيين وحوايج من هذا القبيل on a acquis une des plus grosses raffineries في اوروبا وفيها عندها c'est-à-dire il y a 3 terminaux كاين raffinerie en elle-même ou 2 stockages 3 stockages استغفر الله يا ربي raccordés بالريزو italien c'est-à-dire t'alimenter les pompes à essence italiennes وما يشبه une ancienne raffinerie la raffinerie d'Augusta ex-ExxonMobil on l'a acheté الله أعلم pour والله الرقم راني خايف نغلط خاوتي ما نقول لكم بين 3 ولا 6 مليار دولار je vais rectifier dans les messages au cours de la vidéo يعني ملايير الدولارات شريناها on a acquis عندنا un bien في اوروبا une raffinerie وهاد لا رافينري باش يكون في علمكم على ليمونت ميم مالت وعلى ليمونت يعني الاخر و nous empêche son attaque ان شاء الله c'est-à-dire دخلت كما يقول لكم هاد لو بلان دخل اون اكتيفيتي من هذا العام هذا يعني من 2020 وطلع elle va nous éviter d'importer des hydrocarbures c'est-à-dire نبعثوا les hydrocarbures تاعنا sont raffinés واش نسحقوا حنا ايسونس غازوال واش نسحقوا en huile ou d'autres dérivés نجيبوهم لبلادنا à moindre coût où le surplus gars il alimente le marché italien, le marché maltais ou quelques autres pays européens limitrophes, dans la Suisse, même Suisse. Il y a de sources professionnelles. يعني ما كله تبداو تطرشوا باسكو ماشي هذا خيزو ماطيشه نهضر على دومين واحد اخر اللي راهو بعيد على بزاف ناس من هذا النوع. دونك قلت لكم حنا هاد لاغافين شريناها ملايير الدولار شرينا ملايير الدولارات قلتها لكم انا في واحد الفيديو قلت لكم سي اون تري بون شوز كي تصرا حوايج ملاح لازم نقولوهم كي يصرا حوايج ماشي ملاح لازم نقولوهم كونتريرمون سي جون لا سيتادير لوتو كريتيك تمشي اون باراليل مع كيما يقول لكم لا ماشي يعني لو بون سونس او ميم طون سادير لو بون سونس كي تصرا حاجه مليحه نهضروها وكيما تصرا شحال نكريتيكيو في بلادنا كريتيكيو on critique. La preuve, كل جمعة الشعب يخرج parce qu'il n'est pas content. الصحفيين يدخلوهم للحبس ومازال صحفيين واحد اخرين يهضروا ويعاودوا يدخلوا للحبس واحد اخرين يخرجوا يعني l'Algérien réclame l'Algérien proteste l'Algérien dit quand ça va pas يهضر ما يخافش. Donc هاد الناس قلت لكم à défaut de pouvoir faire de l'autocritique ou oser parler de choses qui ne vont pas dans leur pays لا هي بالجزائر ليله ونهار alors que c'est injustifié c'est-à-dire يهضر nos voisins وحنا on avance c'est-à-dire باش تافونسي حبيبنا باش تافونسي مانيش عارف دي فوا والله جو مو دوموند جي عندي حبابي وعندي ناس يعني مغاربه نعرفهم صحابي دي كوليغ ومنا سي دي جون تري انتيليجون جو مو دوموند دي فوا هاد لا ماس هاد يعني المرا كانوا يكتبوا لي ميساج الهواري هدايا وسلماتي تو اسكو قريتو اسكو تفهموا شويه يعني غير طا با بزون تقرا ليكونومي ولا تقرا يعني حوايج كبار غير انت خمم برك مع عقلك قول قعد في طابله تو تسوا قول احسب 118 و180 قال هذا الانسان هذا يدخل 180 ايماجيني ونعطيكم اكزومبل باش كيما يقول لكم باش بنادم كيفاش نفهمكم تفهموني صديق 18 و80 فرق شاسع 18 18 euros ولا 18 dirhams ou 80 dirhams ou 80 euros ce n'est pas le même chiffre on parle pas de la même chose فرق شاسع بيناتهم 60 درهم ولا 60 euro ولا 60 دولار c'est-à-dire فرق شاسع d'accord quand tu donnes une somme à un enfant تقول له هاك 16 dirhams ولا تقول له هاك 80 dirhams ماشي كيف فرق شاسع هذا هي النقطه اللي حبيت نفهمكم بسبب لو سي بي هذا سوسيتي هذه او سي بي نعطي لكم quelques chiffres à peu près l'OCP le chiffre d'affaires تاع l'OCP
chiffre d'affaires تاع الشركه الكبرى المغربيه c'est-à-dire الشركه لا سوسيتي ناسيونال ماروكان لا سوسيتي رويال ماروكان الكبيره كاع اللي تدخل لو بلوس دارجون اللي تخدم لو بلوس يعني لا فيتري دو لاندستري ماروكان الشيفر دافير تاعها 5 مليار دولار الشيفر دافير كلش داخل في الباكيج كوم اكزومبل هذا يعني شيفر 2018 لو شيفر 2018 de son attraque avec les années de disette وين البترول هبط كاع هبط يعني راهو هابط والبلاد حابسه ليكونومي حابسه و les investissements étrangers vis-à-vis de son attraque se sont bloqués arrêtés ils vont se repartir على بالي بلي انا عندي des sources على بالي بلي à partir من الصيف هذا ça va repartir de plus belle وتنخلعوا نعاودوا نهضروا وتقولوا بلي 2020 il avait raison donc imaginez 5 milliards de dollars US milliards de dollars US pour OCP ou 33,2 milliards de dollars pour son attraque شوفوا الفرق 35 Comment peux-tu expliquer لي هواري بن العوين الهواري العيونات ولا بو العيون فهمني انا كيف الكالكولاتور اللي راك تحسب بها ولا اسكو راك تستعمل صباعتك ولا تستعمل امبولي شينوا ولا دير الخشيبات في ورقه فاكسبليكي لي كيفاش تحسب كومون بوتي كومباري الله يجازيك ايركات بفيراري ولا تكومباري مرسيدس هنايا برونو expliquer ليك في عقلك الداخل دي فوا جو مو دوموند كومون tu raisonnes c'est-à-dire العاطفه لا ماشي دي فوا تصرى لي كانسان elle prend le dessus باسكو بلادي ومنها بصح نعاود نتمالك نفسي نقول على الشيطان واش راك تهضر يعني العاطفه ماشي لا بري دوسي elle a pris ton enveloppe complet كاع راك dans une bulle hermétique où tu emmènes des gens فواحد المغلطات هكذا يعني qui sont injustifiés ولا ما تقولهمش بلي 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour notre plus grosse entreprise والاخرين جيراننا 33 مليار دولار هذاك الفرق est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça veut dire c'est structurellement ça veut dire بلي كيفاش نفهمك ولا حتى دي فوا يعني لازم 5 fois plus d'efforts 5 fois plus c'est-à-dire 5 fois plus d'usines de traitement 5 fois plus de prêts internationaux, 5 fois plus de stockage, 5 fois plus de marché. 5 fois plus de salariés, 5 fois plus de masse salariale, كلش multiplié par 5. C'est pas possible. شركة تطلع عندها une croissance annuelle, عندها un prévisionnel. يطلع بالعقل. C'est possible que OCP نقدر نعطيك انا فتوى هكذا dans 15-20 ans تلحق هذا الشيء تاع son attraque. بصح اليومنا هذا ما تقدر حتى شركه في العالم يكون عندها دي فلويديتي ولا دو كاش فلو ولا دي زونتري دارجون اللي يطلعوها 5 فوا سو كالي دو جور لوندومان سي با بوسيبل الشركات العظمى العالميه سوناطراك باش تحقق هذه الدرجه راهي تطبع من الاستقلال ليومنا هذا راح نقريب 70 سنه تاع تطبع داكور راهي خدمه دو لونغ يعني تزرع الفتنه وما عندكش البذور tu as même pas les graines باش تزرع فتنه ولا tu essaies de comparer ولا او موان سلح روحك عمر جيوبك وقابل الناس تقابل الناس بالارقام لا تكذب بالك انا نكذب بالك انت تكذب بصح لي شيء بيناتنا ما تكذبش الناس عندها درك هذيك الحمد لله عندهم كاع الناس عندهم لي سمارت فون عندهم لي سون توس كونيكتي يطاف اذا ما عرفش يطابي يهضر يعرف في الميكرو ويقول كلاسمون بي بي pays africain en 2018 ou la 2019 يخرجوا لك الارقام وتشوف بلادك الجيري مازالها مور نيجر مور مصر مور هذا يعني لو ميم كلاسمون que 2016 le même classement de 2017 le même classement de 2015 le même classement de 2014 donc خمم مع عقلك وما تعطيش يعني ديزيسبوار باش حنا نغيروا دوك هذيك من شركه اللي انفيستات 5 مليون ماشي مليار 5 مليون de dollars pour un site l'investissement c'est un prêt qatari. Certes c'est bien pour vous, c'est bien pour gagner, mais je vous le dis du fond de mon cœur. أنا مانيش نتهجم على المغاربة كاع en général ولا حاشا لله يعني نهضر لهاد المناقل لي مونغوليان كيما هاد لينيرغومان والناس اللي تبعوها حاشا لله ما عنديش أي مشكل معكم فوندامونتال أنا ما داوني للواد ما داوني للزاوش ما حاوزوني ما عنديش بروبليم معاكم انا كل واحد في بلادو
وكما يقول لكم كل واحد في دارو والحمد لله سلام وسلام وكما يقول لكم اون ريلاسيون كورديال مع المغاربه ولا مع التوانسه ولا ما عنديش بروبليم. بصح هاد لو جور دينارغيومون والناس اللي معاهم يتبعوا فيهم في الفيديو تاعهم لازم ننبهكم واحد الارقام لا تكذب. قال الانسان هضر ويهضر. انا دوك نسمع دي فوا انسان يهضر يديني الفضول يعني لا كيوريوزيتي نروح سور انترنت ولا نروح نسقسي اولي الالباب الناس اللي تفهم في هذا الدومين يقول لك ايفيكتيفمون ولا الناس يعطوك الصح يعطوك الصح ما تلقاش الصح. الحمد لله كاين انترنت. ميرسي لي موتور دو ريشيرش بيرفورمون كون اكتوال والحمد لله يا ربي. واحد الزمان واحد الوقت كنت تقدر تكذب على الناس تبلعط تو فوندي دي زيدي فوس او جون ولا دي ريف ولا تعطي لهم دي فوس دوني. دوك دي فوس دوني سي با بوسيبل ماتون سي با بوسيبل. Donc ce n'est pas possible. C'est-à-dire الانسان يزون البنادم الى اكسي ا دي رونسينيمون اللي بالزمان كانوا ياخذوا لك وقت كبير. لازم تلقى لا بون بيرسون ou des fois tu posais des questions يعني tu prenais la tête à des gens mais répondez ou là ils te donnaient des fausses réponses ou là ils te répondaient à moitié. Donc يا هواري بولعيون alias diasporé صهيوني قبل ما تكذب على تي كومباتريوت تعطي لهم ارقام وتعطي لهم يعني une fausse fierté ou un faux semblant. يعني je dis pas qu'il faut pas être fier de votre société. حاشا لله. Effectivement l'OCP هي متربعه على اكبر جيزمون دو فوسفات في العالم. هذه سي اون رياليتي ما نقدروش نغطوا الشمس بالغربه. الحقيقه ربي عطا لكم هذه النعمه تاع لو بلو غون جيزمون تاع فوسفات في العالم. مي ولكن لي شيفر غير تاع ليكسبلواتاسيون تاع هذا المينري هذايا راهم هنا 5 مليار دولار دو شيفر دافير. سوناتراك 33 مليار فيرغول 200 حاجه كبيره انورم. حنا هذوك فيرغول 200 اي كالك لو كان ندخل معاها داخل سونال غاز والاخر يعني لي 5 مليون دو دولار تاع لو سيت هذا في لا روماني. حنا بو انفو نعطيكم جوست دي انفو دي ترافو دي سينال دي ترافو اللي صراو في لي رافينري الجيريان ارجو ولا سي دي ار سي ولا لا رافينري تاع ليست اسمها اللي قدام سكيدا. لي ترافو بركا لي ترافو كيديروا اغي كل 10 سنين كاين نورمالمون تو لي 5 كوم كيديروا اغي كل 10 سنين قريب مليار دولار دو ترافو. يعني غير رينوفيلمون دو فان و دو سودور و ديكيبمون يعني قريب رايحه لمليار دولار اغي تكنيك مليار دولار. c'est-à-dire 2 fois le site à la Roumanie. Donc قولوا لعقلكم قبل ما تكتبوا لي ميساج سكي باسك صدقوني يعني نهضر معكم من يعني du profond de moi-même. Ce n'est pas le fait d'avoir lu ce poste ou le fait que vous soyez fiers. Au contraire يعني بصحتكم والله بصحتكم يعني du fond du cœur. مانيش نقولها لكم يعني تقولوا او يتمسخروا حقيقه بصحتكم. je suis fier de vous. درتوا اوزين في رومانيا خدمتوا والله يسهل عليكم. بصح انا سكي ما ديرونجي في لي بوست هذوك سي نوتر فوازان دو ليست يموتوا بالغيره. كيفاش تغير من انسان كي غاني موان كو توا وانسان يعني اللي الضخامه تاعو المكانه تاعو في لو بي بي مونديال و الكلاسمون مونديال في بوكو دو شوز بلو بيتي كو توا. سي با بوسيبل سي با بوسيبل. كيما يقول لكم كيفاش يقولوا كومون فو تروفي كيما يقول لكم ماشي درك هذيك واحد فاليد كي غير بواحد مسكين سور اون شاز رولونت ولا واحد يشوف بعينيه غير من واحد اعمى. داكور دونك الانسان ما يغيرش على الواحد نورمالمون لا لوجيك فو كو الانسان يغير من اللي فوقو. داكور حنا عندنا دوت زوبجيكتيف دي فوا كي نهضروا على بلدان نقدروا حنا نبداو نكومباريو مصر لافريك دو سود نيجيريا يعني ما راناش بعاد عليهم بعاد علينا كوميم يان ديتا. بصح on peut y accéder c'est-à-dire avec un peu plus d'effort un peu plus d'investissement dans d'autres domaines نلحقوا مصر نورمال. نتوما c'est-à-dire راكم في لا بوزيسيون l'Algérie elle est devant vous. تونس راهي موراكم. دونك تونس تحلم تولي كيما المغرب يحلم يلحق هذاك لو شيفر الجيريا والجيري تحلم تولي مصر وانسي دو سويت. الدنيا هكذا دايره. كاين كلاسمون كاين لا تيت دو فاغون الولايات المتحده وجبد سيتادير اللي راه راكب. حنا رانا كاين بروميير كلاس دوزيام كلاس وكلاس ايكونوميك. نتوما راكم في كلاس ايكونوميك حنا دوزيام كلاس في طلب في اون تيرم دو مدخول
en termes de revenus. ما تهضروا لي سوجي واحد اخر نعاودوا ندير لكم فيديوهات اذا تحبوا تزيدوا تخلطوا فيها ندير لكم فيديوهات واحد اخرين. غنهضر لكم هذا النقطه تاعي سكي مانتيريس. دونك سي 118 مليار 180,69 هذه اولتها 62 مليار دو ديفيرونسيال 33,200 مليار يو اس و 5 مليار. ستوب الارقام ولا تكذب. والسلام عليكم وابيانتو ان شاء الله.